मेरे साथ कुछ ऐसे लोगों की टीम है जिनमें से हर एक इंसान कमाल का है। हम साथ में दुनिया के कोने कोने में जाते हैं और मेरी नजरों में तो वही इस शो के असली हीरो हैं। हर माहौल में काम करते हैं और हमेशा मेरा साथ देते हैं। কুইন্টাল খানিক লোক এসেছি আজকে, ফুটেজ কী হবে জানি নি, মারপিট হবে বিরাট, ভাই ভাই বিরাট মারপিট হবে আজকে, একটা জং ছোটোখাটো সেই ইন্ডিয়া পাকিস্তানের যুদ্ধ, তো এরকম কিছু হবে টুডে ওয়ার্ক মানে যুদ্ধেতেও এত লোক থাকে না ভাই, এত সেনাবাহিনীও থাকে না, এত যন্ত্রও থাকে। এবার আমি বলছি ফুটেজ কী হবে জানি নি, মোটামুটি